السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله إخواني الطلبة أخواتي الطالبات غنشوفوا واحد الدرس في لا ميكرو ايكونومي دو أسافوار ليكيليبر أون كونكورونس بيور إي بارفيت. أول حاجة شنو هو لو مارشي ديال الكونكورونس بيور إي بارفيت؟ باش كنعرفوا سي ان مارشي دو كونكورونس بيور إي بارفيت يعني خصو يستوفي لينا واحد المجموعة من الشروط. من بين هاد الشروط عندنا l'atomicité du marché. شنو معنى ديال l'atomicité du marché؟ يعني خصو يكون عندي plusieurs offreurs et plusieurs demandeurs، يعني واحد عدد كبير من لي زوفرور وعدد كبير من لي دوموندور دو في كو ما يقدرش يعني شي شركه تاثر على المارشي. علاش؟ لانها كتحكم في واحد الجزء بسيط من لو مارشي. ثاني حاجه عندنا l'homogénéité des produits، يعني هادوك لي برودوي كي سون او مارشي خاصهم يكون عندهم نفس لي كاركتيرستيك، يعني يكونوا منتوجات متجانسه. ثالث حاجه لابسونس دو باريير ا لونطري، ما كاينش دي باريير ا لونطري ا سافوار باغ اكزومبل لي باريير دواليير باغ اكزومبل بيان لي باريير ريغلومونتير، يعني كاين قوانين مثلا كتعيق دخول ولا خروج الشركات من المارشي. هنا في كونكورونس بيور اي بارفيت ما كتكونش عندي هاد لي باريير ا لونطري. La transparence du marché. Il y a la quatrième condition, il y a la transparence du marché. شنو هي الترانسبارونس دو مارشي؟ يعني لا الكونسوماتور ولا البروديكتور خاصها تكون عنده نفس المعلومه حول السعر وحول مثلا تكلفه الانتاج. هذه كتعطينا واحد الكونسيكونس. هنا لونتربريز كنقولوا ملي كتكون عندي لا ترانسبارونس دو مارشي يعني سي لو كونسوماتور كي انفلونس لو بري دو مارشي. Donc l'entreprise Naya, elle est preneuse de prix. Comme vous voyez, l'entreprise ici, preneuse de prix. L'entreprise هنا ماشي هي اللي كتحدد السعر، وإنما كتاخذ السعر من عند le consommateur. Donc c'est le consommateur qui influence le prix du marché. دابا غنشوفوا كيفاش كيتحدد l'équilibre du marché de concurrence pure et parfaite. Il y a l'équilibre de l'entreprise dans le cadre du marché de concurrence pure et parfaite. Le marché de la concurrence pure et parfaite, l'entreprise est preneuse de prix. Il y a le prix de l'entreprise de marché. Il y a deux axes. L'axe où il y a la quantité produite ou la vendue. L'axe thermique confie le prix. On a le prix il est donné par le marché. Donc, غادي يكون موازي هذا المحور ديال لا كونتيتي. علاش؟ في المارشي ديال الكونكورونس بيور اي بارفيت l'entreprise qui ne influence sur le prix du marché. Il n'a pas d'influence sur le prix du marché. Donc le prix il est donné par le marché, par l'intersection de l'offre et la demande. يعني قد ما باعت شحال ما باعت من لا كونتيتي هنا من كونتيتي هنايا غتبيعها بنفس السعر. باعت كونتيتي وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه كتبيعها بنفس السعر. دونك هذا هو لو بري دو لا كونكورونس. هذا لو بري هاد الداله ديال لو بري راه هي نفسها الداله ديال الغوسيت مارجينال، هي نفسها الداله ديال الغوسيت موين اللي هي لا دوموند. Donc la demande reçue par l'entreprise, il y a la recette moyenne, il y a la recette marginale. ثاني حاجة عندنا le coût marginal. Le coût marginal كما تعودنا عليه كيكون على هذا الشكل هذا سي le coût marginal. L'intersection entre le coût marginal et la recette marginale كتحدد لي واحد النقطة. هذه هي النقطة ديال l'équilibre le marché de la concurrence pure et parfaite. L'équilibre il est obtenu lorsque le coût marginal égalise la recette marginale. فاش غتدفعنا هذه النقطة؟ غتدفعنا باش نحددوا la quantité d'équilibre. Donc la quantité d'équilibre هنايا هي هذه جات في جوج. Donc c'est la quantité d'équilibre. يعني هذه هي la quantité اللي غينتجها الشركة باش تحقق التوازن في المارشي de concurrence pure et parfaite. Donc هذه هي la quantité، هذا هو le prix. ثاني حاجة خاصنا نحددوا لو بروفي. لو بروفي كيتحدد
من خلال le coût moyen, donc ça c'est le coût moyen. Donc l'intersection de le coût moyen مع la quantité produite كيعطيني واحد النقطة. هاد النقطة كنسخطها على المحور ديال البري كتعطيني le coût moyen. إلا بغيت نحسب البروفي هنايا le profit. Donc le profit de l'entreprise, donc الربح ديال الشركة. Le profit كما كنعرفوا هو سي لا recette totale moins le coût total. إلا عطينا بعض النقط هنايا نمثلوا مثلا هذه A هذه B هذه النقطة C وهذه النقطة D وهذه E وهذه F. دونك لا غوسيت توتال شنو هي؟ شحال دخلت الشركة؟ دونك دخلت هاد الأرباح ديالها هاد لا بارتي هادي كاملة il représente la recette totale. هذه هي la recette totale. Il est représenté par le rectangle A, B, E, F. Donc c'est A, B, E, F. غنحيدو منها لو كو. لو كو اللي هو هاد لا بارتي هادي D, C, E, F. هاد لا بارتي هنا il représente le coût total de l'entreprise. وغتبقى عندي هاد لا بارتي هادي. هاد لا بارتي il représente le profit de l'entreprise. Donc هذا هو الربح ديال الشركة في ظل سوق المنافسة الكاملة ولا concurrence pure et pas. Donc c'est l'entreprise, c'est le profit de l'entreprise dans le cadre du marché en CPP. هذا هو البروفي ديال l'entreprise. هاد la partie هذه. Donc moins le rectangle DCEF, moins le rectangle DCEF, DCEF. Donc le profit هو هذا le rectangle هذا la partie هذه A B C D. Donc le profit c'est A B C D. Donc هذا هو le profit de l'entreprise في marché ديال concurrence pure et parfaite. في الحلقة المقبلة غنشوفوا l'équilibre de l'entreprise في le marché du monopole ولا سوق الاحتكار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.